Gabut. Ayo temenin gua. Ayo kemana? Dit, ayo Dit, temenin gua mau nggak? Tergantung kan. Kalau tiba-tiba COD kan Gepi di mana? Karawang. Karawang. Skip. COD kan Gepi. COD ditipu di Bintaro. Bintaro COD HP. Beli gas di Balaraja kata gua ngapain dah. Bener ayo temenin gua. Jadi apa? Apa? Ngopi. Ngopi mah gas. Pulang jam 11. Ya, pulang jam 11 ah. Boleh jam Ya. 11. Tapi ngopinya di Balaraja sambil COD keluar. COD kulkas.